EHang 184 is the safest, smartest, and eco-friendly low-altitude autonomous aerial vehicle aiming on providing medium short distance transportation solution. Early in 2013, EHang started the disruptive and revolutionary plan of making this new generation of autonomous vehicle. This vehicle is set to match three philosophies: absolute safety by design, automation, and sync flight management platform. In 2011, EHang's founder and CEO Hua Zhi's best friend Chen Ji deceased from a flight accident. Shortly after, Hua Zhi's helicopter coach also lost his life when a helicopter malfunctioned. Those two accidents erases Hua Zhi's determination of designing an absolute safe aerial vehicle. In 2013, Hua Zhi dropped everything, starting from designing bigger motors and augmenting his flight control system. In 2014, Guangzhou EHang was founded and commercialized the Ghost Drone 1.0 as a consumer product. And at the same time, EHang 184 project continues. With a reunion with its alumni and old buddies in the industry, EHang established its core engineering team associated with EHang 184 AAV that included Sun Xun and Liu Renping, whom Hua Zhi worked together back in 2005 and built the first coaxial double-rotor helicopter in China. This is how we started. This is the uncultivated land that we use for test flights. During the raining season, we can only fly inside. Sometimes we test the AAV in the dark of the nights. It doesn't always go with what you expected. We took the data, analyzed the root cause, and get back to flying once more. The journey of EHang 184 is paved with obstacles, but we keep making unremitting endeavors to successfully achieve the design KPI of prototype during the test flights. And this leads to the official project kickoff of EHang 184 AAV. EHang designed and developed our own propeller dynamic testing system. This is how we have done it. EHang attracted the best talents to work on structural design, industrial modeling design, and manufacturing delivered by top composite material team. All part of EHang 184 are designed and produced by ourselves. Here comes the official testing for EHang 184 chassis, group of engineers on site, troubleshooting and reload. We have the application designed for EHang 184. After setting up the flight plan with a single click, user can take off on any location, sit, relax, and enjoy the flight. EHang will always keep in mind of its humble beginning, put our heart and soul with the products we build. Absolute safety by design, automation, and sync flight management platform. You have our word. Once we begin, we will never give up. Halo YouTube, ketemu lagi sama saya, Pilot Ngapak. Di video-video sebelumnya biasanya saya mengupload video tentang aerial video
yaitu bercerita tentang perjalanan drone melangkah kemana, ya bukan melangkah sih, terbang kemana dia menuju. Tapi sekarang saya baru pertama kali pengen unboxing produknya Hubsan, produk terbarunya di tahun 2016, yaitu Hubsan H107C Plus. Sebenarnya produk ini udah ada sejak 6 bulan yang lalu, cuma baru datang barangnya. Bukan baru datang sih, baru bisa kebeli barangnya. Nah, ini dia produknya Hubsan. Jadi di dalam box ini itu tuh tersedia, atau paketnya itu ada remote, controller, Hubsannya sendiri, drone, ini wrench buat pengungkit, bukan ngungkit masa lalu ya, ini buat ngungkit propeller bro. Nah, sama ini spare propellernya, dan kabel micro USB untuk ngecas. Kabel micro USB ini untuk ngecas. Jadi kalau di drone yang micro drone atau mini drone yang murah itu biasanya kan kita ngelepasi baterai, klek gitu, terus kita colokin kan. Kalau yang ini enggak, kalau yang ini si baterai itu masih tetap masuk, dan ngecasnya itu dimasukin lewat ini nih lubang sampingnya. Lubang sampingnya itu ada lubang samping port micro USB, dicolokin, dan ini bisa dihubungin ke komputer atau ke portable charger. Habis itu oh ya, ini ada buku manualnya. Gitu aja quick reviewnya. Jadi kalau ini fungsi-fungsinya ada juga flips, ini bisa flips atau roll, muter gitu. Sama sinyalnya itu pakai radio 2,4 GHz. Jadi bisa multiplayer bro, meskipun sama-sama 2,4 GHz, dia bakalan bisa multiplayer kalau udah pairing masing-masing drone-nya. Nah, ini kameranya 720 p, itu artinya 720 itu 1280 piksel kali 720 piksel, atau udah bisa dibilang kamera HD standar ya, bukan full HD. Nah, ini altitude hold, fitur baru dari Hubsan. Yang di Hubsan X4 yang pertama itu yang kecil, sebelumnya belum ada. Nah, sekarang di sini udah ada. Jadi altitude hold itu maksudnya ketika dia terbang, ini pakai remote gini, diterbangin lah. Ini kan remote kan stuck di tengah ya. Kalau yang dulu itu ini remote enggak. Ini awalnya remote gini, terus kita tarik gini, tarik gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalau misalkan kita tarik ke atas, dia otomatis naik ke atas, dan dilepas pun tetap posisi kondisi si drone itu akan kayak gini terus. Meskipun ada jarak naik turun dikit, cuma sedikit aja bro. Lebih gampang daripada Hubsan yang sebelumnya. Kalau Hubsan yang sebelumnya kita harus ngatur, kalau misalkan dia mau turun kita tarik narik ke atas gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi kita tinggal kontrol naik, seret. Nah, kalau gitu udah kita tinggal kontrol maju, mundur, kanan, kiri gitu. Nah, menu barunya juga di sini sebenarnya ada apa lagi ya? Ada menu headless mode. Headless mode itu kalau misalkan gini, dijelasin ya, barangkali yang belum tahu yang namanya headless mode tuh gitu. Headless mode itu ketika kita terbang gini, seret, udah terbang. Nah, kalau misalkan kita klik tombol headless mode, ini headless mode-nya gini. Nah, tombol ini di tengah ditahan, tak sampai bunyi klik gitu. Nah, ntar kalau udah muncul ada gambar bintang di layar sini, nah, ntar itu tandanya si headless mode itu udah aktif. Jadi kalau misalkan headless mode udah aktif, kita putar si drone gini, seret. Lah, pada orientasi awal maju kita ke sana, majunya ke depan. Jadi meskipun si drone posisinya kayak gini, dia akan tetap majunya tuh ke sana, bukan majunya ke sini. Gitu. Udah ya, fiturnya yang lain itu aja sih. Udah kelar semua fiturnya. Oh ya, ini slot micro SD-nya di sini. Udah kelar. Sekian dan terima kasih. Oh iya bro, masih ada yang ketinggalan. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe untuk lihat video sampel footage lah, sampel videonya si Hubsan ini. Jadi jangan lupa diklik subscribe dan like. Terima kasih. Salam drone ngapak.